سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماوያን መራኸበ ሓፋሽ ANN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና مبزاح أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا أب معراب تግራይ ከተማ حمورا سعيبو أمحارا ميديا كومونيكيشن ساتيت حمورا والقايت تأجدي بزبل قال تحسات قزعات مريت تግራይ ፈጺሙ مشتاوي مبسباس بوليتيكا حوحات زي جنازة ركب حزبتات إرتران تግራይን أب سودان ودل حلو تساليتو إثيوبيا حوحات إرتران نفانو وتهدراوي أطوار يقبلوا له كتبل كسيسا أب تايلاند بزقاتم حدقا بابور بوحدو 22 سبات مماتهم CCTV تابتيبو زرزرو يسعب أب وردا زانا بسنكيت أنت تاوكينات تግራይ زعنوا 19 تابعات تمرتي بحاجز بانك عالم تجنا تجرولن أب وردا زانا كاب بانك عالم بزترخبه لكل 160 مليون بردقاف داغمه انت تابعات تمرتي تكالات طعنان ماين تجرو شدشتا طري 2018 عام تمرغن نغلغالوت كفت كخونا مخالن حلافي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس غعش أفليطوم توم حلافي وسيخوم كابز تمدبه بجت اتل علميتن 50 مليون بر نتمرتز تمدبه انتخون بدمرو 19 عنوت زبطحن ابيات تمرتي صغنان توسخت حدشت هنጻታትን ተሰሪሕለን ኢሎም ካብዝ በተወሳኺ ኣብቲ ወረዳ ንዝርከባ ሰለስተ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንሕድሕደን 35 ኮምፒዩተራትን መባዝሒ ማሽናትን ከም ዝተረከባ ኣፍሊጦም مبزاح أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا أب معراب تግራይ ከተማ حمورا سعيبو أمحارا ميديا كومونيكيشن ساتيت حمورا والقايت تأجدي بزبل قال تحسات قزعات مريت تግራይ ፈጺሙ أمحارا ميديا كومونيكيشن معراب تግራይ أكال كلل أمحارا بمقبار ززرقحو حبريتا تحسات لوعلاوي قزعات تግራይ مخانو قدات كومونيكيشن تግራይ زخوننو تكبار شوعات تطري بمخنيات أمباسادر إيرفن ماسينغا حمورا مبزاح مقبارهم سعيبو نات تكبار دقيمو قست كلل أمحارا تاريخاوي سحتت يوزف تزمزلو معراب تግራይ أكال قزعات تግራይ مبر كلل أمحارا يكونن تروع لسلام بريتوريايو زفت تزمزلو زبلو تدقاقامي محزنتاتات بتግራይ وغن ولا كوان تتقلتو تمام إذن بمهاب قتلو أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا نابزوا معراب تግራይ حمورا كمزعتون كامون أمخارج قدامي منستر إثيوبيا أب قدرات أفريقيا أيتجيتاتشو رداون بحبار ناب كتما حمورا كمزعتوه تحبيرو أمباسادر إيرفين ماسينغا بزعبا من محدار اتزوبان مزتاين هلوي كونتات نمعزابن كمزمتيو ززرب اتزكايت زلوزته كاب مربتو زتفناغل حزبي بمسارة وعلى بريتوريا حقا منقستاوي قزعاتو كملسلو تثبيت يقبر إثيوبيا حوحاتن إرتران نفانو وتهدراوي أطوار يقبلوا له كتبل كسيسا منقستي إثيوبيا حوحاتن إرتران أب كل الأمحارا نزنقساغسو عطوات كجلتات فانو أطوار يسقاقرو كامزلو إثيوبيا مخصاصة BBC حبيرو فيدرالاوي بوليس إثيوبيا تمالب زوطو مقلتي حايلتات تزادتا كل الأمحارا بحموشتا تري أبول دياب زركب مفتشي كلا أستاد 56 شحت آيتي كامزحزو أرديو اتي أطوار كاب إرترا تግራይ ቢሉ በኮንትሮባንድ ከምዛተወ ድማ ገሊጹ ኣብቲ ከይዲ ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከምዛተውን ኣፍሊጡ ከመገላለጻ ፖሊስ እቲ ኣጽዋር ካብ መቐለ ናብ ኣምሓራ ከም ዝተሰጋገረ እዚ ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመጸን ብሕወሓት ቢሉ ዝዘዋወር ምዃኑን ኣረጋጊጹሎ ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ብወገኑ ነቲ ክሲ ምስ ሕወሓት ምስ ትግራይ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ይኹን ምትሕሓዝ ዘይብሉ ጭቡጥ መርትዕውን ከቀርበሉ ዘይኽእልንዩ ከበል ገሊጽ ወሎ ይብል ሓበሬታ BBC ወሲኹ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣዊ ኩነታቶም ንምህዳም ኣጀንዳ ንምፍጣር በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይተግበርዎ ጉባኣት ንመመኽነይ ዘቕርብዎ ዘለው እዩ ክብል ነጺግዎ ውሽጣዊ መበስባስ ፖለቲካ ሕወሓት ዘየገናዘበ ርከብ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ሱዳን ወደል ሒሎ ተሳሊጡ
ርክብ ትግራይ ኤርትራን ሱዳንን ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ሱዳን 6 ጥሪ 2018 ዓ.ም ዝተሳለጠ ኮይኑ ካብ ውሽጢ ተኾይኑ ህይወት ካብ ደገ ተኾይኑ ሞት ከም ዝበሃል ምስላ እንቋቑሖ ትግራይ ካብ ተኣፋፊ ፖለቲካ ወዲቓ ዝጨቀወ ስርዓት ህወሓት ቁልቁል ሒዝዋ እናተጓዓዘ ኣብ ዘለሉ እዋን ውሽጣዊ እምበር ደጋዊ ርክባት ክፍውስዎ ዘይኽእሉ ዘቕባበ ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙሎ ናይዚ ምርኣያ ድማ ህወሓት ናብ ከባቢያውነት ተበታቲና ዝነበራ ጥርኑፍ ናይ መኸተ ሓይሊ ስኢና ዓፋርን ትግራይን 4 ኪሎን ትግራይን ውድባት ፖለቲካን ህወሓትን ብዓይኒ ሓሳድ ምርኣይ ካብ ዝጀመሩ እንሆ ድሕሪ ጉባኤ ነሓሰ 14 2016 ዓ.ም ቀፂሉ እዚ ከምዚሉ ከሎ ብማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ወደል ሒሎ ዝተሰናደአ ምድላው ነበርቲ ሱዳን ተጋሩን ኤርትራውያንን ከምኡውን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሱዳን ተረኺቦም 6 ጥሪ 2018 ዓ.ም መድረኽ ርክባት ተሳሊጡ ኣቦ ወንበር ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ጨንፈር ወደል ሒሎውን ገብረ ትንሳኤ ገብረ ክርስቶስ ርክብ ትግራይን ኤርትራን ከጠናኸሩ ኣለዎም ክብሉ ተዛሪቦም ይኹን እምበር ትግራይ ፀገማ ኣብ ውሽጢ እምበር ኣብ ደገ ዘይምዃኑ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ በብእዋኑ እናገለጾ ዝመጻ ሓቂ እዩ ብኽነት ንምትራፍ ስሪት ጸዲቑ ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ መምሕዳር ወረዳ ጉለመኸዳ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገልጸ ብኽነት ንምትራፍ ዓሊሙ ዝጸደቐ ስሪትን ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኣፈጻጽማ ኣመልኪቱ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝኾነ ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ጉለመኸዳ ሓቢሩ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተ ተስፋ ማርያም ገብረ ኣምላኽ ኣብ ትግበራ እቲ ዝጸደቐ ስሪት ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሑ ስራሕትን ዘጋጠሙ ፀገማትን ኣመልኪቶም ንተሳተፍቲ ከም ዝበልዎ መምሕዳር ወረዳ ጉለመኸዳ ብኽነት ንምትራፍ ቅድም ክብል ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተወለድቲ ዓዲ ኣመራርሓ ጣብያን ናይ ፀጥታ ኣካላት ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን መድረኽ ኣዳልዩ ብምዝታይ ብኽነት ዘትርፍ ስሪት ኣጽዲቑ ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ ሓቢሮም በመሰረት ዝጸደቐ ስሪት ምምሕያሽ ከም ዘሎን ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወን ዝሓበሩ እቶም ኣፈ ጉባኤ ኣብ ውስናት ግና ስሪት ናይ ምጥሓስ ተርእዮታት ከም ዘሎ ብምሕባር ነዚኦም ድማ በመሰረት እቲ ዝጸደቐ ስሪት ስጉምቲ እናተወሰደ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም እቲ ዝጸደቐ ልዕሊ ዓቐን ድግስ ዘትርፍ ስሪት ተግባራዊ ንክኸውን ተወለድቲ ወረዳ ጉለመኸዳ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናሰርሑ ዝርከቡ እንትኾኑ ብኣንጻሩ ግና ውሱናት ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝቕመጡ ተወለድቲ እታ ወረዳ ነቲ ስሪት ናይ ምጥሓስ ተርእዮታት ከም ዘሎ ተሓቢሩ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ብኽነት ንምቕናስ ዝተጀመረ ስራሕቲ ብምንኣድ ሕብረተሰብ ንምንታይ ኣብ ቤንትና ኮይኑ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕል ምስ መዋስንቲ ወረዳታት ኢሮብ ጋንታ ኣፎሽም ብዘት ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ንልዕሊ 400 ዝተጸገሙ ተመዛበልቲ ብሄረሰብ ኩናማ ዝርከብዎም ነበርቲ ከተማ ሸራሮ ሓገዝ ተበርኪቱ ብሰናይ ተበግሶ ቅዱሳት ወገናት ህጹጽ ሓገዝ ተተኣኻኽብ ኮሚቴ በመጥያሽ ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ቅርሺ ብምትእኽኻብ ን401 ጽጉማት ተመዛበልቲ ብሄረሰብ ኩናማን ነበርቲ ከተማ ሸራሮን ንሓደ ሰብ 50 ኪሎ እኽሊ 3 ሊትሮ ዘይትን 1,000 ቅርሽን ክከፋፈል ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ኣባል ኮሚቴ ህጹጽ ሓገዝ ከተማ ሸራሮ ዝኾኑ መምህር ኣክሊሉ ኣስመላሽ ከም ዝበልዎ ቅዱሳት ወገናት ደቂ ሸራሮን ከባቢያን ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ኤርትራውያንን ናብ 1.5 ሚልዮን ሓገዝ ዘበርከቱ እንትኾኑ መምሕዳር ከተማ ሸራሮ ካብ ቤት መዘጋጃ ብወገኑ 300,000 ቅርሺ ብምሕጋዝ ኣብ ሓፂር ግዜ 1.8 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ ከተኣኻኽቡ ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም እቶም ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት ንዝተጸገሙ ተመዛበልቲ ወገናት 261 ሰብ ንብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ሞት ዝርከቡ ነበርቲ ከተማ ሸራሮ 120 ሰብ እንትኾኑ ካብኣቶም እቶም 41 ኣረጋውያንን ስድራ ተጋደልትን 20 ሰብ ድማ ካብ ብሄረሰብ ኩናማ ተመልሚሎም ከም ዝመፁ ሓቢሮም ኣባል ኮሚቴ ህጹጽ ሓገዝ ከተማ ሸራሮ ዝኾኑ ዶክተር ይርጋ ሓዱሽ ብወገኖም ከም ዝበልዎ ንሕና ናብዚ ስራሕ እዚ ክንኣቱ ዘገደደና ምኽንያት ናይ ህዝብና መሪር ጥሜትን ዓጸቡን ኣብ ሕጻጽ ምስ ተቓልሐ ሰንቢድና ንህዝብና ልዓዒልና ናብ ስራሕ ከም ዝኣተናን ኣብ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ ምላሽ ከም ዝረኸብናን ንቐጻሊ እዚ ኮሚቴ ብዘላቒ ናብ ቻሪቲ ዝዓበየሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ክብሉ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰራሕተኛ ተጠቃምነትን ተሳትፎን ማሕበረሰብ ኣይተ ገረዝሄር ኣረጋዊ ብወገኖም በቲ ኮሚቴ ዝተገበረ ምልዕዓል ኣብ ከተማና ዘለው ኣብ ከቢድ ጸገም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ስድራ ስዋኣት ኣረጋውያን ጽጉማት ወገናትን
ብሔረሰብ ኩናማ ሓዊሱ ን401 ሰብ ብስርዓት ክምልመሉ ብምግባር እቲ ህጹጽ ሓገዝ ክወሃቦም ከም ዝተገበረ ኣገንዚቦም ተመዛበልቲ ወገናት ብግዶም ንሕና ነቲ ዝተገበረልና ሓገዝ ነመስግን ኮይኑ ግን እዚ ጊዜያዊ መፍትሕ እምበር ዘላቒ ክኸውን ኣይኽእልን ንሕና ድምፅና ዝሰምዕ ስኢና እምበር ስቓይ መከራ በዚሑና ኣሎ ዘላቒ መፍትሒ ናብ መረበትና ተመሊስና እንትነልምዕ እዩ ክብሉ ገሊጾም ክብል ሓበሬታ ንርክብን ከተማ ሸራሮ ሓቢሩ ኣብ ታይላንድ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር ብውሕዱ 22 ሰባት ምሟቶም ሲሲቲቪ ጸብጺቡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ታይላንድ ብረቡዕ ኣብ ትሕቲ ምትሕብባር ባቡር ታይላንድን ቻይናን ዝማዕበለ ልዑል ፍጥነት ዘለዎ ፕሮጀክት ባቡር ዘጠቓለለ ከቢድ ሓደጋ ባቡር ኣጋጢሙ እቲ ፕሮጀክት ብመንግስቲ ታይላንድ ዝምራሕን ዝምወልን ኮይኑ ቻይና ኣብ ዲዛይን ቴክኖሎጂን ምህንድስናዊ ደገፍን ተሳትፎ ኣለዋ ኣብቲ ቦታ ዝነበረት ናይ ህንፃ ክሬን ኣብ ኣውረጃ ናኮን ራቻ ሲሚ ካብ ባንኮክ ናብ ኦባን ራቻ ታኒ እትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ተሳተፍቲ ባቡር ብምውዳቓ ሓያሎ ባጎኒታት ካብ ባቡር ከም ዝወፃን ባርዕ ከም ዝተለዓለን ተገሊጹ በቲ ፍጻመ ብውሕዱ 22 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 30 ከም ዝቆሰሉን ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ኣረጋጊጾም ብኡ ድማ ጉጅለታት ህጹጽ ምላሽ ከም ዝተዋፈሩ ይፍለጥ ሰበስልጣን ታይላንድ ነቲ ሓደጋ ዘስዓበ ኩነታት ሙሉእ ምርመራ ምጅማሮም ገሊጾም ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ትርከበን ኣብ ልዕሊ 75 ሃገራት እገዳ ኣንቢራ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ 75 ሃገራት ዜጋታት መስርሕ ምሃብ ቋሚ ናይ ነባርነት ቪዛ ስደተኛታት ደው ከም እተብል ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ዝርከበን 75 ሃገራት ዘጠቓለለ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ እቲ ወፂኡ ዘሎ ምሃብ ቋሚ ናይ ነባርነት ቪዛ ስደተኛታት እውን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ተፈጻሚ ከም ዝኸውን እውን ተፈሊጡ ከም በዓል ብራዚል ሩስያ ግብፂ ኢራን ኢራቅ ፓኪስታንን የመንን እውን ኣብ እገዳ ቪዛ ስደተኛታት ካብ ዝተኻተታ 75 ሃገራት እየን ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ